What's up? Itzy Boy, Juni Boy at ngayong araw ay nandito tayo sa Ilocos Norte para bisitahin ng isa sa naimas gumawa ng longganisa. Tara! Natayo at taga Norte na laing na agigim iti kwarta. Kada kilo, eksakto. Kada takal, ket usto ti rukod. Iso nga no at daot-ot, jay met eksakto. Discounting a Rexidol Forte na parpartat iti upat sa anlaing nga agaysa. Mabalin nga agigigdan pay. Binat nga adda agiddan nga ut-ot ti ulo, ut-ot ti bagi, ken gurigor. Uray agigiddan pay ti duwa, talo, wenno pat. Panatanday ta, may sa nga Rexidol Forte at agus. Tuloy iti ubra, awan masayang nga kwarta. Iti bignat nga adda ut-ot ti ulo, ut-ot ti bagi, ken gurigor. Diskarte nga Rexidol Forte na parpartat nga banat ti upat.